स्टूडेंट अक्षय सार यूट्यूब चैनल को समस्त को स्वागत करुच्ची। आजिर नुआ वीडियो रे समस्त को स्वागत करुच्ची। आजिर ए वीडियो रे आमे एक आलोचना करिबा आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जहाँ आपनकर स्टैटिस्टिक रहिबो। देखंतु टॉप 25 क्वेश्चन ए पार्ट रे आमे डिस्कशन करिबा। एई भली पार्ट वाइज आमे डिस्कशन करिबा जो माने आरआरबी एनटीपीसी बा रेलवे अदर एग्जाम पई प्रिपरेशन करूछंती आपण मानक पई ए वीडियोटी इंपोर्टेंट रहिबो। भलो भाबरे लास्ट पर्यंत देखंतु एवं समस्त क्वेश्चन गुड़िकर आंसर देबा पई ट्राई करंतु। चलंतु आजिर क्वेश्चन स्टार्ट करिबा। देखंतु फर्स्ट क्वेश्चन आपनकर द सांची स्तूप इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया। आपनकर सांची स्तूप जो लोकेटेड अछि इंडिया रो केउ स्टेट रे अछि। आपण मानक पई ऑप्शन चारोटी अछि। चारोटी ऑप्शन लो राइट आंसर कोन हबो देखो। राइट आंसर आपणकर बी मध्य प्रदेश रे आपणकर सांची स्तूप लोकेटेड बा अवस्थित अछि। देन आपणकर 2 नंबर क्वेश्चन देखिबा। देखंतु हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस किए। ए चारोटी ऑप्शन भितरु आपण मानकर राइट आंसर आनी बेसांत फर्स्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस रो प्रेसिडेंट होइथिले बा वुमेन प्रेसिडेंट 1917 मसीहा रे ए प्रेसिडेंट आरंभ होइथिले। बुझ पाइले कोनोसी डाउट थिले कमेंट माध्यम रे पचारि परिबे। चलंतु देखंतु 3 नंबर क्वेश्चन पोंगल इज द फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन व्हिच इंडियन स्टेट। जो पोंगल फेस्टिवल अछि केउ स्टेट रे याको पालन करा जाए। आपनकर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु रे यह पालन करा जाए। ए भली फेस्टिवल बा अनेक गुड़िक क्वेश्चन आसुची भल भाव देखंतु केउ केउ क्वेश्चन आसची से भितर आपण प्रैक्टिस करंतु। आपण माने भी कमेंट कले मु आपनक टॉपिक वाइज स्ट्रैटेजी के ए चैनल ले अपलोड करिबी। चलंतु नेक्स्ट आपण देखिबा व्हाट इज द करेंसी ऑफ बांग्लादेश। आपनकर बांग्लादेश रो करेंसी रो नाम कोन। आपनकर चारोटी ऑप्शन देछि। चारोटी ऑप्शन लो राइट आंसर आपनकर हबो बांग्लादेश रो करेंसी रो नाम टाका। बांग्लादेश रो करेंसी रो नाम को टाका कहा जाए। बुझि पाइले। चलंतु नेक्स्ट देखिबा आपनकर व्हिच इज द नेशनल एक्वाटिक एनिमल ऑफ इंडिया। इंडिया रो जलचर एनिमल नेशनल बा जातीय जलचर एनिमल काहाकू कहा जाए। आपनकर राइट आंसर गंगाज रिवर डॉल्फिन। आपनकर डॉल्फिन गंगाज रिवर डॉल्फिन को इंडिया रो जातीय जलचर एनिमल बा कहा जाए। चलंतु नेक्स्ट देखिबा आपनकर 6 नंबर क्वेश्चन हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लो जनक बा फादर काहाकू कहा जाए। राइट आंसर कोन हबो आपनकर डॉक्टर बी आर आंबेडकर। आपनकर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलंतु बुझि पाइले। नेक्स्ट देखिबा 7 नंबर क्वेश्चन द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलार सिस्टम। जो सौरमंडल लार्जेस्ट ग्रह बा सबुठु बृहत्तम ग्रह काहाकू कहा जाए। बहुत इजी क्वेश्चन आपनकर ऑप्शन नंबर बी जुपिटर उड़िया रे ताकू कहा जाए बृहस्पति। चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इसरो लोकेटेड। इसरो रो हेडक्वार्टर केउठारे अवस्थित। आपण माने जानथिबे आपनकर बेंगलुरु ठारे इसरो रो हेडक्वार्टर अवस्थित। आजिरो क्वेश्चन आपण मानकर इसरो रो हेड बा इसरो रो हेड रो नाम कोन। एबेकार हेड के अछि तार नाम कमेंट माध्यम रे जणैबे। चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश रो कैपिटल बा राजधानी रो नाम कोन। आपन ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलंतु नेक्स्ट देखिबा 10 नंबर क्वेश्चन व्हिच रिवर इज नोन एज द स्वर ऑफ बिहार। ये जो चारोटी
ନଦୀର ନାମ ଦେଇଛି ଆ ଭିତରୁ କାହାକୁ ସ୍ୱର ଅଫ୍ ବିହାର ଭାବରେ ଜଣାଯାଏ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ଆପଣଙ୍କର କୋଶି ରିଭରକୁ ସ୍ୱର ଅଫ୍ ବିହାର ଭାବରେ ଜଣାଯାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। 11 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। Which Indian monument is known as the symbol of love? ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଚାରୋଟି ମନୁମେଣ୍ଟ ରହିଲା କାହାକୁ ସିମ୍ବଲ ଅଫ୍ ଲଭ୍ ଭାବରେ ଜଣାଯାଏ? ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ବି ତାଜମହଲ ଆପଣଙ୍କର ସିମ୍ବଲ ଅଫ୍ ଲଭ୍ ମନୁମେଣ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣାଯାଏ। ଏହାକୁ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଶାହାଜାହାନ। ଆଉ ଏହା କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଆଗ୍ରା, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଆଗ୍ରା ସହରରେ ଏହା ଅବସ୍ଥିତ। ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 12 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ଇୟର୍ ଡିଡ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବିକମ୍ ଏ ରିପବ୍ଲିକ୍? ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଡିଆ କେବେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହୋଇଥିଲା? ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ 1950 ମସିହା। ବହୁତ ଛୁଆ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବେ। 1947 ମସିହାରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଡିଆ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଥିଲା। ଆପଣଙ୍କର ଗଣତନ୍ତ୍ର ଭାବେ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? 1950 ମସିହାରେ ଆପଣଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିଅର? ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ହ୍ୱେୟାର ଇଜ୍ ଦ ସନ୍ ଟେମ୍ପଲ୍ ଲୋକେଟେଡ୍? ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଏହା କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଆପଣଙ୍କର କୋଣାର୍କ। କୋଣାର୍କ କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ? ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାର କୋଣାର୍କରେ ସନ୍ ଟେମ୍ପଲ୍ ଲୋକେଟେଡ୍ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 14 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ଦ ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବାଇ ଏରିଆ? ଏରିଆ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଷ୍ଟେଟ୍ କେଉଁଟାକ? ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଗୋଆ। ଗୋଆକୁ ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବାଇ ଏରିଆ ୱାଇଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିଅର? ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ହୁଇଚ୍ ପ୍ଲାନେଟ୍ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଏଜ୍ ଦ ରେଡ୍ ପ୍ଲାନେଟ୍? ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଗ୍ରହ ଅଛି କାହାକୁ ଲୋହିତ ଗ୍ରହ ବା ଆପଣଙ୍କର ରେଡ୍ ପ୍ଲାନେଟ୍ ଭାବେ କୁହାଯାଏ? ଆପଣଙ୍କର ମାର୍ସ ଗ୍ରହକୁ ଲୋହିତ ଗ୍ରହ ବା ରେଡ୍ ପ୍ଲାନେଟ୍ କୁହାଯାଏ। 16 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ହୁ ଡିସ୍କଭରେଡ୍ ଦ ସି ରୁଟ୍ ଟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଇନ୍ 1498 ମସିହା? ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସି ରୁଟ୍ ବା ସମୁଦ୍ରରେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିଥିଲେ ଫାଷ୍ଟ 1498 ମସିହାରେ କିଏ ଫାଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଭାସ୍କୋଡା ଗାମା। ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। 17 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫ୍ଲାୱାର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? ଜାତୀୟ ଫୁଲର ନାମ କ'ଣ? ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଲୋଟସ୍। ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ହୁଇଚ୍ ମେଟାଲ୍ ଇଜ୍ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଏଟ୍ ରୁମ୍ ଟେମ୍ପରେଚର? ଏଇ ଚାରୋଟି ମେଟାଲ ଭିତରୁ ଆପଣଙ୍କର ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଫର୍ମରେ ରୁମ୍ ଟେମ୍ପରେଚରରେ କେଉଁ ମେଟାଲକୁ ପାଇବା? ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ମର୍କ୍ୟୁରୀ। ଚାଲନ୍ତୁ ମର୍କ୍ୟୁରୀର ଓଡ଼ିଆ ପାରଦ। ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ସିଟି ଇଜ୍ ଦ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଟେମ୍ପଲ୍ ଲୋକେଟେଡ୍? ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ସୁନାର ଟେମ୍ପଲ୍ କେଉଁ ସହରରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ବି ଅମୃତସର। ଅମୃତସର କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ? ପଞ୍ଜାବ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟୁ ଗୋ ଇଣ୍ଟୁ ସ୍ପେସ୍? ଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଭାବରେ ସ୍ପେସ୍ରେ କିଏ ଯାଇଥିଲେ? ଫାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ରାକେଶ ଶର୍ମା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 21 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ହୁଇଚ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଏଜ୍ ଦ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଫ୍ 5 ରିଭର? ଆପଣଙ୍କର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଫ୍ 5 ରିଭର କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍କୁ କୁହାଯାଏ? ଆପଣ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ପଞ୍ଜାବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆର କିଏ ଥିଲେ? ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ହ୍ୱେୟାର ଇଜ୍ ଦ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଅଫ୍ ଦ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? ଆର୍ବିଆଇର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର କେଉଁଠି? ଆପଣଙ୍କର ମୁମ୍ବାଇରେ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 24 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ହୁଇଚ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଇଜ୍ ମୋଷ୍ଟ ଆବାଉଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ଆର୍ଥ ଆଟମସ୍ଫିୟର? ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥ ଆଟମସ୍ଫିୟରରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ କେଉଁ ଗ୍ୟାସକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା? ଆପଣଙ୍କର ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ନେକ୍ସଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଏଇ ପାର୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ।
ହୁ ରୋଟ୍ ଦ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏନ୍ଥେମ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? ଆପଣଙ୍କର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏନ୍ଥେମ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଆପଣଙ୍କ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର। ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? କଲିକତା ସହରରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟରେ ଆପଣଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ, ମୋର ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା, ଆଉ କୌଣସି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଡାଉଟ୍ ଥିଲେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ପଚାରି ପାରିବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଏଇଭଳି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବଟନକୁ ଅନ୍ ରଖନ୍ତୁ।